শরীরের লালসা মেটাতে নিজের মেয়েকেও ছাড়ছে না বাবা। দিনের পর দিন অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় বাড়িতে ফিরে নিজের মেয়ের ওপর শারীরিক লালসা মেটানোর জেরে শেষ পর্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে মেয়েটি। বিষয়টা জানাজানি হতেই পরিবারের লোকেরা ওই মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। মেয়েটি জানতো তাকে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রেনেই প্রসব হয়ে যায় তার। এর মধ্যে সদ্যজাতকে একটা ব্যাগে ভরে সেই ব্যাগটা একটা অন্য ট্রেনে রেখে চলে আসে মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা। তারপর সদ্যজাতর কান্না শুনে ব্যাগ থেকে তাকে উদ্ধার করে রেল পুলিশ। কিন্তু ব্যাগে কোনো ঠিকানা ছিল না, ছিল একটা মোবাইলের সিম কার্ড। সেই সিম কার্ড ফোনে লাগিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় সদ্যজাতর মায়ের সঙ্গে। এরপর তাকে স্টেশনে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গোটা বিষয়টা সামনে আসে। অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পরিবারের সদস্যরা সদ্যজাতর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করায় আপাতত তাকে একটা সরকারি হোমে রাখা হয়েছে। যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের মোর্দাবাদ স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই সদ্যজাতকে। জানা গিয়েছে সদ্যজাতর মা বিহারের ছাপড়ার বাসিন্দা। শরীরের লালসা মেটাতে দীর্ঘদিন ধরে আকণ্ঠ গিলে এসে নিজের মেয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতন করত বাবা। ফলে মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। মেয়েটির পরিবার তাকে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিল ট্রিটমেন্টের জন্য। ট্রেনেই সন্তান প্রসব করে নির্যাতিতা। এরপর বারাণসীতে ট্রেন থামলে সদ্যজাতকে একটা ব্যাগে ভরে অন্য একটা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে রেখে দিয়ে আসে পরিবারের সদস্যরা। পরে সদ্যজাতর কান্না শুনে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। এই ব্যাগে ছিল একটা সিম কার্ড। সেই সিম কার্ডের সূত্র ধরেই সদ্যজাতের মার খোঁজ পায় রেল পুলিশ। তাকে মোরাদাবাদ ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সব তথ্য সামনে আসে। নির্যাতিতার বাবার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে, তদন্ত শুরু করেছে বিহার পুলিশ। এদিকে নাবালিকার পরিবারের সদ্যজাতর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করায় শিশুটিকে কেন্দ্রের নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অধীনে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্র কুমার বশিষ্ঠ, মোর্দাবাদ স্টেशन हेड, কি বলছেন শুনবো। 22 जून को हमारे यहाँ एक समर स्पेशल आती है। उसमें जनरल कोच में एक बैग में रखे हुए बच्चे की सूचना प्राप्त हुई थी। नवजात शिशु था। उस शिशु को तत्काल ट्रेन से उतार करके और हॉस्पिटल पहुंचाया गया और आगे जांच के क्रम में जब उस बैग की तलाशी ली गई तो उस बैग में एक सिम कार्ड मिला था। सिम कार्ड की डिटेल्स को जब वेरीफाई किया गया तो सिम कार्ड बिहार नंबर का था। उस नंबर को ट्रेस करने हेतु यहां से हम लोगों के द्वारा टीम भेजी गई थी। विवेचना के क्रम में जब उस सिम कार्ड धारक को ट्रेस किया गया तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि ये बच्चा जो है उसकी साली का है थी और दुष्कर्म होने के कारण जो है हो गई थी और किसी को नहीं बताया। जब काफी दिन हो गए तो मजबूरी बस ये बच्चा पैदा करने के लिए ये लोग इस बच्चे को लेकर के और उस लड़की को लेकर के दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई। ट्रेन के बाथरूम में लड़की ने अचानक बच्चे को जन्म दे दिया, जिससे लोग घबरा गए। उन्होंने एक बैग जो उनके पास था उसी में रख करके उसको, और जो एक ट्रेन इधर मुरादाबाद की तरफ आ रही थी उसके जनरल कोच में टांग दिया था और वहीं से बनारस से ही वापस चले गए थे। पीड़िता को लाया गया था और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा अपने बयान अंकित कराए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा जो है पिता के द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई गई है और इसी के आधार पर जो है विवेचना में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करके आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन और पूरा मुकदमा कहां से चलेगा, ये जो है अभी तक की विवेचना से इसका घटनास्थल जो है बिहार का होना पाया गया है। तो वहीं पे और শরীরের লালসা মেটাতে নিজের মেয়েকেও ছাড়ছে না বাবা। দিনের পর দিন অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় বাড়িতে ফিরে নিজের মেয়ের ওপর শারীরিক লালসা মেটানোর জেরে শেষ পর্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে মেয়েটা। কিন্তু বিষয়টা জানাজানি হতেই পরিবারের লোকেরা ওই মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। মেয়েটি জানতো তাকে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রেনেই প্রসব হয়ে যায় তার। তারপর সদ্যজাতকে একটা ব্যাগে ভরে সেই ব্যাগটা অন্য একটা ট্রেনে রেখে চলে আসে মেয়ের পরিবারের সদস্যরা। তারপর সদ্যজাতর কান্না শুনে ব্যাগ থেকে তাকে উদ্ধার করে রেল পুলিশ। কিন্তু ব্যাগে কোনো ঠিকানা ছিল না, ছিল একটা মোবাইলের সিম কার্ড।
সেই সিম কার্ড ফোনে লাগিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় সদ্যজাতর মায়ের সঙ্গে। এরপর তাকে স্টেশনে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই গোটা বিষয়টা সামনে আসে। অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পরিবারের সদস্যরা সদ্যজাত দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করায় আপাতত তাকে একটা সরকারি হোমে রাখা হয়েছে। যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ স্টেশন থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই সদ্যজাত। জানা গিয়েছে ওই সদ্যজাতর মা বিহারের ছাপড়ার বাসিন্দা। শরীরে লালসা মেটাতে দীর্ঘদিন ধরে আকণ্ঠ গিলে এসে নিজের মেয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতন করত বাবা। এর ফলে মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। মেয়েটির পরিবার তাকে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিল ট্রিটমেন্টের জন্য। ট্রেনেই সন্তান প্রসব করে নির্যাতিতা। তারপর বারাণসীতে ট্রেন থামলে সদ্যজাতকে একটা ব্যাগে ভরে অন্য একটা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে রেখে দিয়ে আসে পরিবারের সদস্যরা। কি বলছেন রবীন্দ্র কুমার বশিষ্ঠ, শুনবো। 22 जून को हमारे यहाँ एक समर स्पेशल आती है। उसमें जनरल कोच में एक बैग में रखे हुए बच्चे की सूचना प्राप्त हुई थी। नवजात शिशु था। उस शिशु को तत्काल ट्रेन से उतार करके और हॉस्पिटल पहुंचाया गया और आगे जांच के क्रम में जब उस बैग की तलाशी ली गई तो उस बैग में एक सिम कार्ड मिला था। सिम कार्ड की डिटेल्स को जब वेरीफाई किया गया तो सिम कार्ड बिहार नंबर का था। उस नंबर को ट्रेस करने हेतु यहां से हम लोगों के द्वारा टीम भेजी गई थी। विवेचना के क्रम में जब उस सिम कार्ड धारक को ट्रेस किया गया तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि ये बच्चा जो है उसकी साली का है थी और दुष्कर्म होने के कारण जो है हो गई थी और किसी को नहीं बताया। जब काफी दिन हो गए तो मजबूरी बस ये बच्चा पैदा करने के लिए ये लोग इस बच्चे को लेकर के और उस लड़की को लेकर के दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई। ट्रेन के बाथरूम में लड़की ने अचानक बच्चे को जन्म दे दिया, जिससे लोग घबरा गए। उन्होंने एक बैग जो उनके पास था उसी में रख करके उसको, और जो एक ट्रेन इधर मुरादाबाद की तरफ आ रही थी उसके जनरल कोच में टांग दिया था और वहीं से बनारस से ही वापस चले गए थे। पीड़िता को लाया गया था और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा अपने बयान अंकित कराए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा जो है पिता के द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई गई है और इसी के आधार पर जो है विवेचना में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करके आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।